ओडिया एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल रे समस्त को स्वागत। क्लास 8 इंग्लिश लेसन 8 रे थिबा टॉपिक टी ना होची बिजू पट्टनायक एंड हिज डाकोटास। बिजू पट्टनायक एवं तांकर डाकोटा विमान विषय रे SGP1 रे दिया जायतिबा टेक्स्ट टी को हमें पढ़ी की बुझिबा। SGP1 रे अछि बिजू पट्टनायक वाज ए बोर्न डेयर डेविल एंड रिस्क टेकर ए सिंबल ऑफ करेज। बिजू पट्टनायक होउछंती जन्मरु दुस्साहसिक, डेयर डेविल अर्थ होछि दुस्साहसिक, एंड रिस्क टेकर विपदपूर्ण कार्य को आगभर हो पड़ुवा व्यक्ति, जे कि ए सिंबल ऑफ करेज साहसिकता, ब्रेवेरी वीरत्व एंड एडवेंचर एवं दुस्साहस कार्यर प्रतीक थिले। दिस पार्ट ऑफ हिज नेचर इज सीन in his life both as a pilot and a politician। तांकर स्वभाव रो दिस पार्ट इस अंशटी जने विमान चालक और राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन उभय भाव से तांकर जीवन रे देखा जाए। व्हाट द ब्रेव हॉर्स चेतक वाज टू राणा प्रताप। राणा प्रतापंकर साहसी घोड़ा चेतक जेपरी दि डाकोटास वीआर टू बिजू पट्टनायक। ए बिजू पट्टनायकंकर डाकोटा विमान गुड़ी को ठीक से ही। हाउ बिजू गॉट हिज फर्स्ट डाकोटा इज इटसेल्फ ए ग्रेट स्टोरी ऑफ एडवेंचर एंड करेज। बिजू किपरि तांकर प्रथम डाकोटा पाइले ताहा ही तांको दुस्साहसिक कार्य एडवेंचर एंड करेज, दुस्साहस एवं साहसिकता वीरत्वर एक बड़ कहानी। बिजू बाय देन हेड स्टार्टेड द भुवनेश्वर फ्लाइंग क्लब। बिजू पट्टनायक सेते को भुवनेश्वर फ्लाइंग क्लब आरंभ करथिले। द सेकेंड वर्ल्ड वार माने होची विश्वयुद्ध वाज ओवर, द्वितीय विश्वयुद्ध शेष होइथिला। ए लॉट ऑफ मिलिटरी प्लेन्स वी आर लाइंग अनयूज्ड। ए लॉट माने अनेक, मिलिटरी प्लेन जो विमान युद्ध गुड़ाक युद्ध स्थल युद्ध जहाज गुड़ाक जो मिलिटरी प्लेन्स वी आर लाइंग अनयूज्ड एट द अमेरिकन एयरबेस। अमेरिका रो विमान घाटी एयरबेस एट पानागढ़ नियर कोलकाता। कोलकाता निकटरे जो पानागढ़ रही, पानागढ़ ठारे थिबा अमेरिकीय युद्ध घाटी विमान घाटी ठारे अनयूज अव्यवहित उड़ाजाहाज बा विमान गुड़ाक सब रही सामरिक विमान। Many of these Dakotas were used as the transport aircraft to carry materials to war sites। Many of these Dakotas अधिकांश डाकोटाज मानक मध्यरु ए जो अधिकांश डाकोटा were used व्यवहार होतला as the transport aircrafts कोन पई ना एयरक्राफ्ट्स नबा पई अधिकांश व्यवहार होतला। टू कैरी मटेरियल टू वार साइट्स युद्ध स्थल को जिनपतर सब नापी व्यवहार करा। बिजू वांटेड टू बाय वन ऑफ देम फॉर हिज भुवनेश्वर फ्लाइंग क्लब। बिजू पट्टनायक चाहिए से भितर गोटे डाकोटा किणवा तांकर भुवनेश्वर फ्लाइंग क्लब पाई। व्हेन बिजू वाज अबाउट टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट टू पानागढ़, जेतेबेले बिजू पट्टनायक पानागढ़ को विमान रे जावाक चाहूले
Some of his friends rushed to him, requesting him not to fly as a heavy storm was building up. ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟିକି ଉଡ଼ାଇବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅପ୍। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦି ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ସେ ବହୁତ ଦୁଃସାହସୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଇଗ୍ନୋର ଦେୟାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସତର୍କତାକୁ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସତର୍କକୁ ସେ ଇଗ୍ନୋର କରିଥିଲେ, ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ସେ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିଜୁସ୍ ପ୍ଲେନ୍, କହିଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ବିଜୁର ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ହୁଇଚ୍ ଫ୍ଲାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଷ୍ଟର୍ମ, ଯାହାକି ଝଡ଼ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େ, ଆଣ୍ଡ ଟୁକ୍ ଅଫ୍, ଏବଂ ଏହା କହିକି ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ହି ଷ୍ଟେଡ୍ ଏଟ୍ ପାନାଗଡ଼, ସେ ଯାଇକି ରହିଥିଲେ କେଉଁଠି? ପାନାଗଡ଼ରେ ରହିଲେ। ଗଟ୍ ଏ ଡାକୋଟା ରିପେୟାର୍ଡ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଡାକୋଟା ମରାମତି କରାଇଲେ ସେ, ଗୋଟେ ଡାକୋଟା ରିପେୟାର୍ଡ ମରାମତି କରାଇଲେ ୱିଥ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ଆଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡାକୋଟା, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଡାକୋଟା। ଏବେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବା। 1 ନମ୍ବର ଅଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଜ୍ ଏ ପାଇଲଟ୍। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଜ୍ ଏ ପାଇଲଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ? ଆଉ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଏ ପଲିଟିସିଆନ୍। 2 ନମ୍ବର ଅଛି both as a pilot and politician he was a dare dash and a risk dash, he was a dare devil and a risk taker. 3 number, what do you mean by daredevil and risk taker? See the dictionary at the end of the lesson. Daredevil means very daring person and risk taker means a person willing to take risk or does heroic work. 4 number ଅଛି are daredevil and risk taker brave or adventurous? answer ଟି ହେବ yes, daredevil and risk taker are brave and adventurous. 5 number, can you now say whether courage, bravery and adventure are also good qualities? See their meaning in the dictionary. Yes, courage, bravery and adventure are also good qualities. 6 number, who is ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କମ୍ପେୟାର ଟୁ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ରାଣା ପ୍ରତାପ। 7 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡାକୋଟା କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ? ଡାକୋଟା କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି? ଡାକୋଟାକୁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡାକୋଟା ଇଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ଦି ବ୍ରେଭ୍ ହର୍ସ ଚେତକ। 8 ନମ୍ବର, who is Chetak? You will read about Chetak and Rana Pratap in the next lesson. The answer is Chetak is the brave horse of Rana Pratap. 9 number, what is paragraph 2 about? Can you locate the theme, the main point of the paragraph? It is in the first line. The answer is paragraph 2 is about how Biju Patnaik got his first Dakota. The theme, the main point of the paragraph is Dakota. Question number 10. 2 incidents had already happened before Biju Patnaik went to bring his first Dakota. What are they? The answer is 2 incidents had already happened before Biju Patnaik went to bring his first Dakota.
The first incident is Biju had already started the Bhubaneswar Flying Club. The second one is the Second World War was over. Question number 11. What was Panagarh then? ସେତେବେଳେ ପାନାଗଡ଼ କୋଉଠି ଥିଲା? ପାନାଗଡ଼ was the American Air Base then. ପାନାଗଡ଼ କ'ଣ ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ? ନା ପାନାଗଡ଼ ଆମେରିକାର ଆମର ଯେଉଁ ବିମାନ ଘାଟି ଥିଲା. Where is ପାନାଗଡ଼? ପାନାଗଡ଼ କେଉଁଠାରେ? ପାନାଗଡ଼ is near Kolkata. 13. Many planes and Dakotas were lying unused at Panagarh. Can you guess why? ଅଧିକାଂଶ ପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ଡାକୋଟା ଗୁଡ଼ାକ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ପାନାଗଡ଼ରେ. Can you guess? ତମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ କାହିଁକି? ଏର ଆନ୍ସର ହେଉଛି many planes and Dakotas were lying unused at Panagarh because the Second World War was over. 14. What were Dakotas used for? ଡାକୋଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିଲା? ଡାକୋଟାସ୍ were used for carrying materials to war sites. 15. ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ wanted to buy one Dakota. What for? କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଡାକୋଟା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଲେଖିବା ଏର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ wanted to buy one Dakota for his Bhubaneswar Flying Club. 16. Why did his friends request him not to fly? କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ? ଏର ଆନ୍ସର ହେଉଛି his friends requested him not to fly as a heavy storm was slowly developing. ଯେହେତୁ ହେଭି ଷ୍ଟର୍ମରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ. 17. Did ବିଜୁ listen to them? ବିଜୁ ତାହା ଶୁଣିଥିଲେ କି? ଏର ଆନ୍ସର ହେଉଛି no, ବିଜୁ did not listen to them. Question 18. What did he say? ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଏର ଆନ୍ସର ହେଉଛି he said that ସେ କହିଲେ ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ's plane flies during a storm. ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େ ଅର୍ଥାତ୍ ଝଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େ. Did he get a Dakota? ସେ ଗୋଟେ ଡାକୋଟା ପାଇଥିଲେ କି? Yes, he got a Dakota. Question 20. Was it difficult or easy to get a Dakota? It was difficult to get a Dakota. ভিডিওটিକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ. ଆମ